मुर्शिदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के कुछ इलाकों में पानी की टंकियों में कथित तौर पर जहर मिलाए जाने की बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यह जहर उन टंकियों में मिलाया गया जिनका उपयोग स्थानीय बंगाली हिंदू समुदायों द्वारा किया जा रहा था। इस घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जहरीले पानी से कई लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग सवाल कर रहे हैं कि इस 5 महीने की मासूम बच्ची की क्या गलती थी। इस घटना के बाद से लोग आक्रोशित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने तो यहाँ तक कहा कि वे अब अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वायरल वीडियो। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে, বুঝতে পেরেছি। ট্যাঙ্কির জলও বিষ দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ভাবুন কি অবস্থা। যে জলটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচবে তাদের অবস্থা এই। জল খেয়ে মানুষ বাঁচবে, সেই জলটাকেও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন কত ছোট্ট। এটা কয় মাস হলো? হ্যাঁ, 5-6 দিন হলো। তার অবস্থা এই। আজকে তার সেই বাচ্চাটার ঘর ছাড়তে হলো। ঠিক আছে, এই বাচ্চাটার কি অপরাধ? 7 দিনের। আস্তে, তাড়াহুড়া করবেন না, এখানে কোনো টেনশন নাই। কেউ তাড়াহুড়া করবেন না। এদিক দিয়ে যাবেন, এখান থেকে যান। ওইখানে পুলিশ আছে, যার যার নাম বলবেন এন্ট্রি করবে। যান, এখান থেকে যান, অসুবিধা নাই। এখান থেকে সবাই আমরা হিন্দুরা আছি, টেনশন নাই। এখান থেকে যাও, কোন টেনশন করি না। বাড়িতে কেউ যদি থাকে ফোন করে ডেকে নিন, তারাও যেন চলে আসে। ঠিক আছে, ডেকে নিন। ঠিক আছে, লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন ধুলিয়ান বাজার থেকে, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তারা এখানে আমাদের এপারে এসে অবস্থিত হয়েছে। তো এখানে পুলিশরাও আছে। ঠিক আছে, ওনারা বেশ ভালোই করে করছে। যান, অসুবিধা নাই।